Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, ya. Oke, Oke. good ya. Schönen guten Abend, Cila, Felicia, Jimmy, Budi, ya, Karti, ya. Jimmy und Budi zusammen. Ja, genau zusammen, Frau. Was war das? Gimana kok bisa? Ihr seid beide in einer Hause oder im Deutschkurs, also im DB-Kurs. Lagi di DB-Kurs atau gimana? Nein, Frau, in nach Hause. Oke, also zu Hause, ja. Die, das ist das Haus von Jimmy oder von Woody? Kalian kok bisa sudah kenal sih? Halo, Jimmy, Jadi, Woody. Frau, jadi Mas Jimmy teh kalau weekend kadang ke DB, kadang ke DB kalau weekend. Jadi kenal. Oh, oke. Terus Terus kan, kosannya deket sama DB. kosannya deket sama DB, Ya, Jimmy. iya. Oke, tapi ini berarti di mana? Di tempatnya Budi? Di tempatnya Jimmy. Oh, di kosannya Jimmy. Oke. Oh, walaupun kalian gapnya jauh belajarnya, tetap masih kenal ya? Iya, soalnya Mas Jimmy kan sambil kerja pernah off juga. Jadi Ah. ya gitu, putus nyambung Hmm. belajarnya. Kali ini lagi serius lagi kan tanya. Oke, gut. Ja. Okay, na, also schön zu hören, ja. So, schönen guten Abend, Karti. Ya, ketemu Frau. Oke, tadi ada yang satu profilnya tapi kayaknya Cila ya, yang verstanden, also sie hat nicht verstanden, ja, also dieses Person hat nicht verstanden, was die Aufgabe ist, was die Hausaufgabe ist ya, Oh, nggak kenal PR, nggak ngerti PR-nya Karti ya? iya, soalnya yang terakhir itu kan kita keluar masuk gitu kan ya, Frau? Iya, ah. Enggak, enggak konek-konek lagi yang terakhir. Iya, kok Karti nggak bisa connect lagi sih? Kemarin berempat connect sama Felicia yang nggak connect. Tapi Jimmy, Budi, Sila ada. Kemarin Jaringan aku mungkin. juga sempet gak bisa, Frau. Sempet nggak bisa juga. Karti juga nggak Iya, bisa. Oke. Iya, mungkin jaringan saya karena hujan di sini. Iya Jadi emang sih hujan, genau ya. Ya mungkin ya. Benar. Apa? Soalnya Proverly juga sempat hujan juga di sini ya. Tapi alhamdulillah yang tetangga sih memang bilang dia juga sempat pada nggak koneksi. Ah, benar ya nggak apa-apa. Ya udah ya. Yang PR yang kemarin nanti kita flashback ulang lagi pas akhir ya, pas mau nanti kalian ini PR bersama-sama lagi. Good, sekarang kita masuk dulu ke tema baru ya, bukan tema baru sih. Ya, das ist die also neue Materien ya, materi baru ya. Gut, kemarin kan das ist die Einführung ya von diesem Kapitel ya, pembukaan kapitel ya tentang äh, Veränderung zwischen Schule damals ya und dann jetzt ya. Nah, sekarang Frau Verli mau sedikit menjelaskan ya. Terus nanti kita sedikit mengulang lagi ya. Eh dan akan masuk ke sini, tapi boleh di sini dulu deh sedikit. Nah, ini kemarin Frau Verli masuk ini tapi kan sudah pada nggak ada. Mumpung masih ke mention, boleh kita baca dulu yang C, abis itu masuk ke materi baru ya. Ini cuma sebentar aja kok yang C. Boleh dibaca bitte schön, Felicia. Wir haben sich, wir haben sich Arbeit bukan wir, Medi- wie haben sich Arbeit, Medizin, Freizeit oder Schule in den letzten 15, 50 Jahren Felicia, bei letzten 50 Jahren. letzten, letzten 15 Jahren bei Ihnen verändert? Mhm. Recherchieren Recherchieren Sie, Sie. Mhm. recherchieren Sie, was finden Sie gut, was schlecht, berichten Sie im Kurs. Genau, ja. Wie haben Sie Arbeit, ya, Medizin, Freizeit, ya. Kemarin kan bidang Arbeit, ya.
schlechte Bedingungen, also schlechte Bedingungen, ya schwer Arbeit yang kemarin ya. Kondisinya kurang baik zaman dulu ya. Kemudian pekerjaannya juga schwer ya, pekerjaan-pekerjaan berat ya. Kalau sekarang sudah diganti ya, also mon, mono, monotonen Tätigkeiten also mit Robot verändern ya. Kemudian medicine ya, masih ingat kemarin medicine apa perubahannya sih? Dari yang teks kemarin kita pelajari, was ist die Veränderungen von Medizin? Von Medizinisches. Ada yang masih ingat dari teks yang kemarin terkait di bidang medicine? Dari teks atau dari yang kemarin kita dengerin tuh dari Emma Lawson, Äh, für eine Krankheit heilen mhm. einfacher, lebih mudah ya. Genau, richtig ya. So, die Krankheiten ja, also heutzutage kann man einfach heilen ya. Lebih bisa mudah diobati ya. Aber ya, da kommen so viele Krankheiten ya, tapi semakin banyak penyakitnya ya. Gut. Freizeit oder Schule, ja, in den letzten 50 Jahren bei Ihnen verändert, ya. So, ini kita ngelihat perubahan ya di 50 terakhir, 50 tahun terakhir. Tapi nggak usah 50 tahun terakhir belakang banget ya, kan kalian juga umurnya belum sampai 50 ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih yang berubah ya sebagai contoh. Di sini boleh Jimmy also in boleh in pung pung pung. Also in Pumpung hat sich in der Schule auch viel verändert. Vor 50 Jahren musste ich zum Glück nicht mehr so. Ya, good ya. Kalian tadi Entschuldigung, kalian dengar suara Frau Ferli jelas? Tadi suaranya Jimmy agak putus-putus ya. Tapi Jelas, Pak. jelas ya, oke, good ya. So, kita lihat. Also in ya, innya ini diisi sama tahun ya. Misalkan in 2001 misal ya. Hat sich in der Schule ya auch viel verändert ya. So, in 2001 ya, tahun 2001 ya. In der Schule auch viel verändert. Banyak yang berubah ya. Contohnya ya, misal ini dilihat dari 50 tahun yang lalu dari 2001 ya. Misal ya, tapi nanti kalian nggak usah pakai for 50 Jahren ya. Misal for 10 Jahren boleh ya. Melihat kalian pas zaman dulunya berapa tahun yang lalu sih, misal SD-nya ya, misal for 10 Jahren oder for 5 Jahren ya. Zum Beispiel hier vor 50 Jahren mussten die Kinder Samstag in die Schule. Ya, 50 tahun yang lalu ya, anak-anak harus tetap sekolah ya. Di sini mussten die Kinder Samstag in die Schule ya. Harus tetap hari Sabtu pergi ke sekolah. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ada yang tahu apa? Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Apa sih maknanya nicht mehr so? Saat ini beruntungnya nicht mehr so. Ada yang tahu was bedeutet nicht mehr so? Karti mungkin Tidak merasa lebih bahagia nggak sih? tidak merasa bahagia, tidak tepat. Zum Glück itu artinya beruntung ya. Kalau glücklich artinya bahagia betul. Tapi kalau satu kesatuan zum Glück beruntungnya gitu. Pak Karti? Oh, beruntungnya, Tidak beruntung, Bro. Sulit Karti ya? Tidak beruntung. Oke. Apa kalau Karti? tidak ini kan tidak banyak ya dari dibanding yang dulu. Heute menyatakan saat ini ya, hari ini ya. Hari ini beruntungnya tidak berlaku lagi. Nih Merso tidak dilakukan lagi. Nah itu tuh ya yang berubah. Jadi kalau 50 tahun yang lalu ya perubahan dalam bidang sekolah ya. Anak-anak hari Sabtu tuh masuk ya. Kalau sekarang udah nggak lagi. Itu dia keenderungannya. Ya, kalian ngalamin seperti itu? Dulu Sabtu sekolah, terus kemudian pas SMA nggak lagi Sabtu sekolah. Ngalamin nggak? Falisha ngalamin? Ngalamin Sabtu sekolah, Val? Aku pas SD doang. Ya, genau, richtig, itu dia ya. So, jadi Frau Verli juga waktu SD ya, Montag bis Samstag ya. Kemudian
pas SMP itu semua udah berubah ya. Kakak Frau Ferli Sabtu tetap masuk dulu SMP-nya ya. Und dann also die Schule ya, der Unterrichtsmethoden ist verändert ya. Also hat viel verändert ya. Kalau dulu also die Schüler ya mussten Samstag in die Schule ya, mesti ke sekolah. Aber das ist heute zum Glück nicht mehr so ya. Sekarang udah nggak lagi ya, sudah dikurangi jam sekolahnya. Gitu. Good. Klar? Veränderungen yang ada di sini sebagai contoh, Karti, Felicia. Wow, kelar. Oke. So, nah ini dia ya. Kalian bikin also Beispiel salah satu Veränderungen di bidang ini. Pilih aja salah satu, nggak usah semuanya ya. Contoh ya. In, nochmal ya. Ini Frau Verli mungkin kasih yang dulu juga. In 2021 ya, hat ja sich in der Schule, ja, also in der Klasse, ja, in der Klasse, ja, lernen, ja, so hat also die Schüler, ja, die Schüler, ja, Schüler, ja, in der Schule oder in der Klasse, ja, lernen, ja, zum Beispiel, ja, in der Klasse lernen. Oder ini 2013 lah ya. Aber jetzt oder heute, ja, also Entschuldigung, können, ja, die Schüler, ja, mit dem, ya sudah ada ini lagi notifnya ya, durch dem Computer, ya, oder online lernen. Nah, ini dia ya bedaannya ya. Dulu ya, ini Prof. Herli asal nyebut tahunnya aja ya, tapi kan terlihat ya. Siswa ya belajar harus di kelas ya, also lernen muss ya, lernen müssen ya. Aber heute können die Schüler durch den Computer oder ya mit dem Computer boleh ya, mit dem Computer oder online lernen. Nah, itu dia ya. Kalau sekarang, kalau dulu ya harus apa-apa di kelas, di sekolahnya. Kalau sekarang kan belajar bisa melalui online ya, pakai komputer nggak usah perlu ke tempatnya ya, semua juga udah bisa. Nah, itu dia veränderungannya ya. So, jadi kalian harus memperlihatkan apa sih ya yang berbeda ya. Tahunnya terserah, egal. Ini kan fungsi siaran, tapi kan udah terlalu lama sekali kalau fungsi siaran ya. Kalian nggak bisa menerawang. Good, yang menurut kalian terjadi perubahan ya. Baik itu di bidang egal, Arbeit, Medizin, Freizeit, oder Schule. Itu dia. Good, klar? Bis dahin sampai sini. Habt ihr denn verstanden maksudnya? Also die Aufgabe? Karti? Jimmy? Kalisha? Budi? Wow, Mhm. Siapa ini? Entschuldigung, kenapa? Siapa Karti ya? Ada apa? Wie bitte? kelar, Pak. Iya, Klar ya? Kak. Iya. Good, boleh pakai whiteboard. Entschuldigung ya. Ini, Now, Jimmy. Mbak, Kenapa? kok itu musennya di belakang ya? Musuhnya di belakang. Iya, Iya. ini tadi ya Prof. Kenapa? Liv pakai hat. Enggak. Bener, musen die Schüler in the Klasse lernen. Ya, in the Klasse lernen ya. Tadi ini Prof. Liv mau pakai hat verändert, tapi salah ya. Pokoknya salah sih, Prof. Liv ubah. Oke, gak apa-apa ya, musen ya. Oke, Entschuldigung ya, Jimmy for the corrector. Tadi Prof. Liv mau menekankan sebenarnya biar ngelatin perbedaannya dulu ya. Good ya, musen
die Schüler in der Klasse lernen. Ja, aber heute ja, können die Schüler mit dem Computer oder online lernen. Gut, Dankeschön Jimmy ya. Jimmy apa Budi? Budi, Frau. Budi, Dankeschön Budi ya. Ya, betul ya. Sebenarnya musennya harus di kedua ya. Tapi tadi Prof. Verli buru-buru karena ngeganti kata ya. Good, Dankeschön ya. Oke, Abu bis dahin mengerti konteks konsep tugasnya ya. Memperlihatkan Ini perbedaan jadi yang lalu off dan gabel sekarang. apa gimana sih, Bro? Atau Kenapa Jimmy? dikerjain sekarang? Ini kan Ini untuk sebenarnya apa? harusnya House of Gabe, tapi kan kemarin karena ya itu tadi banyak yang nggak ke join kan, terus kan putus-putus recordnya. Nah, nggak apa-apa kerjaan sekarang aja ya, Ditesun. Berarti Tolong, temanya Arbeit, Medizin, Freizeit, oder Schule gitu ya, Bro? iya pilih salah satu. Oh, temanya bebas. Bebas, bukan bebas ya, pilih salah satu dari yang ada ya. Entah itu mau Arbeit ya, Medizin, Freizeit, oder Schule. Ini dulu aja temanya ya dari 4 tema ini ya. Oke, Bro. Oke, oke, good. Ini sebenarnya betul Prof. dijadikan House of Gaber, tapi kan kemarin nggak kena ya. Takutnya kalian nggak ngerti. Oke, good. Sekarang boleh Prof. tampilin whiteboardnya ya. Dan Entschuldigung ini Zoom-nya masih belum pro ya, kata Mas Iyas. Eh, bisa besok di setting, bukan di setting ya, diaktifin lagi ya. Jadi nanti tolong ya kalau udah habis waktunya balik lagi join ya seperti biasa ya. Assalamualaikum ya. Soalnya kalau pakai Skype juga ternyata sama ya, dia ada batas waktunya juga, mesti pakai itunya juga, waktunya juga. Good. Oke, so nochmal, Dankeschön Budi ya. Halo Feli, Feli sudah join. Bist du noch im Krankenhaus? Halo Feli, Felitas. Sudah kelihatan ini whiteboardnya, Karti? Iya, Pra, udah, Pra. Oke, Felicia. So, buat pengumuman semuanya, lihat 4 menit lagi, nanti apa ke close, join lagi tolong ya. Sudah ya. Harus lihat lagi nih. So, Prof. Farli kembali tulis untuk ini ya, Beispielnya ya, yang tadi. Schüler direkt. Oke, so, Entschuldigung ya. Sedikit perhatian tolong. Yang depan itu kan menyatakan lampau ya. In 2013 mussten die Schüler direkt in der Klasse lernen ya. Jangan lupa ini dibentuk lampau yang untuk yang lalunya ya. Tapi kalau yang untuk yang heute-nya ya einfach present ya. Pakai kata kerja lampau jangan lupa ya. Yang untuk
for and apa yang untuk zaman dulunya ya. Entschuldigung, Jimmy sama Budi bisa tulis di whiteboard ya. Halo Jimmy? Ya, Frau, oke. Oke, paham ya? Bisa tulis di whiteboard ya. Oke. Paham, Frau. Oke, ini punya Karti ya? Yang lainnya sudah? Ya, Prof. Oke, also boleh dibaca Karti. Also, in 2002 hat sie in der Schule auch viel verändert. Mhm. Vor 1 Jahren wurden Kinder, vor 10 Jahren wurden Kinder op bestraft, al sie spät zur Schule kamen. Mhm. Aber ist es nicht mehr so. Sekarang Oke, tidak good lagi. ya. Iya. Masa sih sekarang nggak di itu lagi? Sekarang Nggak dihukum ya? Perahu mahasiswa ini anak-anaknya pakai surat sakit, Perahu. Eh, Lagi hukuman. oh my, tapi itu dikasih sama rumah sakit memang Kan ya? apa ya? Kalau di tempat saya waktu kerja itu, jadi kalau orang tuanya kenal ini, ya udah gitu, Perahu. Yang penting ada ACC dokternya, aman. Dasar-dasar. Oke. Oke, good. Rishti ya, secara amatikut bagus ya. Hanya ini tadi ganti ya, bukan event tapi als ya. Good yang lainnya, Jimmy sama ini sampingnya ya, sebentar. Budi, halo. Im Jahr 2000 so mussten die Arbeiter jeden können sie Di Frau Verli. Jelas, Perahu. Cuman dia mungkin agak jauh coba dari ulangi ya, mikrofon. Frau. Kita dapat White House Im Schulf. so mussten Arbeiter Im Jahr 2012 mussten die Arbeiter jeden gehen. Benar. ingatnya nggak ada ya, Frau. Belum kelar loh tapi. Putus coba tes. Halo, Frau. Halo. Halo tes Karti. Halo, hah? Nah, itu baru. Ya udah, Frau. Lanjut, Frau. Bro, umlautnya nggak ada Apa? di keyboard, Bro. Iya. Mohon maaf ya, Frau. Umlaut. Gimana? Di mana yang umlaut? Iya. Umlaut itu kan pakainya Uber harusnya ya. Konannya itu harus pakainya umlaut gitu ya. Pak, aku titik dua aja di sini kan ya. Nah, Yang ini, nah. yang Oh, Konen. bukan yang punya aku. Yang mana? Yang umlaut? Halo. Coba lagi kenapa? Entschuldigung. Nggak ada putus-putus. Umlaut kenapa? Di mana dia yang umlaut? Iya, kan ini di tempat aku nggak bisa pakai umlaut ya, Frau. Jadi aku, ya makanya di sini kayak kurang aja. Oh. Terus aku kasih titik-titik aja ya, Di Frau, di setting atasnya. Whiteman. Halo, Jimmy. Gimana caranya? Ada. Ya, gimana caranya, Frau? Ada di bagian Windows setting. Nah, terus typewriting ya.
Terus di bagian jadi DEO, DEU ya, Deutsch. Nah, atau kalau enggak mah searching di Google langsung keluar itu ya. Setting keyboard jadi bahasa Jerman. Nah, itu ntar keluar tuh ya. Oke, boleh coba Budi dibaca. Im Jahr 2012. Ulangi. Udah ya. Itu enggak properly enggak dengar putus-putus sekali, maaf banget. Coba Budi, Im Jahr. Im Jahr 2012 mussten die Arbeiter jeden Tag Büro gehen. Aber heute können sie auch von zu Hause aus arbeiten. Iya, ini kurang betul ya. Jeden Tag ya, T-nya besar ya. Ins Büro gehen ya. Pergi ke kantor, ins Büro. Kalau hanya Büro gehen, nggak bisa ya. Pergi kantor, maknanya jadi kayak gitu. Aber heute können Sie Iya. auch von zu Hause arbeiten. Einfach ya, zu Hause ya. Also, kalau von zu Hause ya maknanya dari rumah. Jadi namanya zu Hause. Zu Hause. Oke, ini buat semuanya ya. Dari rumah ya. Dari rumah. Von zu Hause ya. Oke, ke rumah ya. Nach Hause. Rumah. Oke ya. Oke, ini Jimmy mau bilangnya bisa bekerja dari rumah gitu ya. Bukan bisa bekerja tes. Oke, Frau, mungkin lebih ke Budi ya, Frau. Oke, good. Kalau gitu masih bisa bekerja dari rumah von zu Hause. Nah, itu oke ya. Dari Bisa rumah. bekerja di rumah. Ya. Dari rumah ya udah oke. Good. Von zu Hause ya. Tapi ini ausnya nggak usah ya. Nggak perlu lagi pakai aus ya. Oke, Frau. Oke, bitte schön weiter. Jimmy, in 2005. Halo Jimmy, tes. Halo Astagfirullah. Jimmy. Kedengaran nggak, Frau? Kedengar. Ya. In 2005 mussten in der Arbeiten als Marketing sie Produkte direkt anbieten. Heute die Menschen können Verkäufe über soziale Medien oder telefoniert getätigt. In 2005 mussten in der Arbeit als Marketing Sie, Sie-nya ini mengacu ke siapa? Ke mereka, Frau. Mereka yang mana? Kan Merekanya siapa di sini? si pekerja itu. Si pekerjanya. Oke. Ya. Tapi ini in der Arbeit di kantor maksudnya kayak gitu ya jadinya. Tahun 2005 di kantor harus Oh, ya kantor kan sih harus maksud aku sebagai lebih marketing ke ya. ini sih, Frau. Mereka Pekerja apa? pekerja gitu. Arbeiter ya Kalau harusnya ya. kalau in der Arbeit ya itu ya. Ke kantor in der Arbeit ya. Ich gehe in die Arbeit ya. Ini juga nggak cocok ya nggak pakai in 2005 ya. Mussten die Arbeiter als Marketingprodukte direkt anbieten. Heute, ja, heute können die Menschen, ini kebalik ya, können die Menschen verkaufen, ya, ini jadi apa namanya kata kerja ya, verkaufen, ya, verkaufen, duh, verkaufen ya, tapi ini juga verkaufennya di belakang ya, Uber ya, können über soziale Medien oder Telefon ya. Beim, Oke, baik. ja, beim Telefon ya. Ini double ya. Gut. Nah, boleh dibaca koreksiannya Jimmy. In 2005 mussten die Arbeiter In 2005 mussten Arbeiter als Marketing sie direkt anbieten. Z-nya berarti nggak usah disebut ya kan udah pakai ini nih Oke, subjek yang ini. berarti in 2005 mussten Arbeiter als Marketing Produkte direkt anbieten. Betul. Heute können die Menschen über soziale Medien oder by Telefon verkaufen. Iya, gut richtig itu dia ya. Ini juga alsnya pakai A kecil ya. Gut. Satu lagi punya ini punyanya Felicia dong. Punya Felicia ada?
Bisa buka whiteboardnya, Frau, muter-muter doang di laptopnya. Oh, whiteboardnya muter-muter doang. Oke. Boleh deh, Iya. Felicia sambil dicat aja ya. Tapi buat direct Prof. Erli aja. Atau bolehlah direct everyone ya. Oke, good. Kalau gitu ya, kita balik. Mistahin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. So, seperti yang Prof. Erli bilang, kita sekarang masuk materi baru ya. Punya Felicia boleh sambil ditulis di chat ya. Oke. Halo, Halo, Jimmy. ya. Tes. Bro, ini kan kita bahasnya masa lalu ya. Nggak Betul. pakai participe choice ya, Bro? Betul. Nah, kita mau bahas masa lalu, ya, betul, ya, kan tentang lampau, ya, Veränderungen, ya, yang lampau, yang sekarang, ya. Nah, tadi kan punya Karti juga sudah betul, ya, pakai wurden tadi, ya. Punya kalian juga tadi yang modal verben pakai mussten. Nah, kalau memang ada kata kerja yang di luar modal verben, ya, dan kalian masih belajar pakai perfect, ya, pakai perfect participe zwei. Nah, tapi sekarang kita belajar, ya. Ini dia ya tentang preteritum. Boleh dibuka sama-sama ya. Di Ubungsbuch dulu ya. Oke. Good. Seite Ubungsbuch 33 halaman 33 yang D ya. Boleh dibaca dulu Karti deh. Markieren Sie. Karti deh. Markieren Sie Tag alle Verben mit Präteritum. Notieren Sie die Verben dann in einer Tabelle mit Infinitiv. Präteritum Unperfekt. Ergänzen Sie die Au die Verben aus für Sie. Oke, Dankeschön Karti. So, Karti, Entschuldigung nggak verben, 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 nggak verben. Verben Oke, Tabelle. Tabelle. Ja, Tabelle, verben, ja, einfach. Notieren Sie die Verben dann in einer Tabelle mit Infinitiv, Präteritum und Perfekt. Ergänzen Sie auch die Verben aus 14. Nah, ini dia ya. Good. Kita sekarang masuk ya terkait tentang Präteritum ya. Sebelum Prof. Erli jelaskan lebih lanjut Präteritum ya. Kalian tahu pernah dengar apa itu Präteritum? Proses Präteritum Iya, Präteritum untuk yang nulis itu ya, Pro. yang nulis. Yang Iya. nulis apa maksudnya tuh? Ya Buat kalau yang kita nulis. bikin email itu katanya kalau Präteritum itu untuk menulis. Kalau kita pakai perfect itu lebih ke bicara ya, sprechen ya. Bicara, oke. Nah, Kasian Karti. Yang lainnya? Tahu juga Präteritum itu lampau, Pro. Lampau, Frau. Preteritum melampau, betul. Preteritum melampau, oke. Haben Apalagi? sama sein. Haben sama sein, oke. Bergerak Felicia? sama tidak bergerak. Apa? Bergerak sama tidak bergerak? Apa, Entschuldigung? Ada juga tuh yang Präteritum, bentuk Iya loh. Präteritum. Bentuk preteritum, kenapa dengan ya, Karti? Berbeda juga bentuk Präteritum, maksudnya bukan haben dengan sein aja. Iya. Nah, itu dia ya. Sekarang kita baca dulu ya. Kalian kan sudah belajar perfect ya. Kata kerja lampau perfect ya. Sedikit. Dalam bahasa Jerman ya. Dalam bahasa Jerman untuk menyatakan lampau bisa dalam dua cara ya. Perfect oder Präteritum. Ini dia ya. Boleh buka kurs bukunya dulu ya. Perfect oder Präteritum ya. Tapi ya, kedua ini mempunyai tempat yang berbeda. Kapan sih kita bisa pakai perfect? Kapan sih kita bisa pakai Präteritum? Ya. Good. Dua-duanya ya sama untuk menyatakan über vergangenes berichten ya. Berichten apa sih? Was ist berichten? Apa artinya berichten? Ayo, apa artinya bericht? Kan kalian udah belajar kata bericht ya? Wetterbericht. Was ist berichten? Karti, Jimmy, Felicia? Kedengeran suara profilnya jelas putus-putus nggak? Jelas, jelas. Jelas. Oke, apa Karti? Berichten. Laporan. Untuk Laporan. kayak laporan ya, tulisan gitu, Bro. Laporan kan, Bro?
laporan ya. Belum tulisan atau apa ya. Tapi keduanya perfect atau preteritum ya melaporkan sesuatu yang vergangenes ya. Vergangen tuh sesuatu yang sudah lampau ya. Sesuatu yang sudah lampau ya, vergangen ya. Word. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa sih ya. Pakainya perfect oder preteritum boleh nomor 1 dibaca Budi beim Sprechen. Halo Budi, tes. Ada? Beim, Hmm. beim Sprechen oder in persönlichen Texten wie E-Mails verwendet man meistens das Perfekt. Oke, nomor 2 Jimmy. In offiziellen Texten wie Zeitungsartikeln, Berichten und Literarien, Texten Literation. verwendet man, Entschuldigung, literation. okay, Berichten und Literarien, Texten verwendet man häufig das Präteritum. Präteritum. Preteritum. Präteritum. Drei Karti. Drei in offiziellen Texten, Hei, dry. oh drei. Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum sein, haben und die Modalverben. Oke, good ya. Sekarang kita lihat nih. Perfect ya. So, untuk lampau yang pakai perfect ya digunakan ya ketika expression berbicara ya atau ya dalam teks teks pribadi. Contohnya emails ya. Terus kalian WhatsApp ya. Terus DM-DM-an ya. Nah, itu dia. Pakainya perfect kalau kita mau menyatakan lampau. Misal, contoh, Karti bilang ya, kemarin saya pergi ke bioskop ya. Ich bin ya gestern ins Kino gegangen ya. Ini dia ya. Dari kata kerja verben gehen ya, diperfectkan, dilampaukan ya, pakai perfect ya. Lagi cerita nih misalnya Frau Verlia Makarti ya, beim Sprechen. Ya, ich bin gestern ins Kino gegangen ya. Nah, itu dia yang dimaksud. Jadi beim Sprechen ya dalam pembicaraan sehari-hari ya atau dalam teks-teks tertulis pribadi seperti emails ya. Tentu emailsnya bukan emails yang ranahnya formal ya. Emails yang dalam bentuk informal ya. Kemudian chat WhatsApp ya, chat, Nachrichten ya. Kemudian DM ya. Nah, itu biasanya Pak bukan biasanya tapi itu pakai perfect ya. Intinya sesuatu yang tertulis tapi bukan formal dan dalam berbicara itu pakainya perfect kalau kita ngomongin tentang lampau ya, ngomongin yang sudah lewat ya. Pelan-pelan sampai sini paham dulu yang perfect konsepnya? Pelan-pelan, paham? Ya, Oh, Pra. sedikit. Oke. Halo, Ya, Jimmy gimana? Bro, aku sedikit Mm, mengingat kembali ya, Bro. mm, Kalau kita dalam perfect itu, kalau untuk sesuatu yang bergerak, kita pakainya bin. Sesuatu yang bergerak Haben. bin. Sesuatu yang bergerak bin. Bin ya. Tapi tak dulu ya, jangan yang bergerak dulu ya. Ini konsep ngebedain perfect sama preteritumnya dulu ya. Eh, ya, ini kan yang Frau tulis ini kan perfect ya. Hmm, Nah, perfect itu kan kita biasa penggunaannya bin atau haben ya, Frau. mm-mm. Nah, ini kan karena kita kemarin ke bioskop, kan artinya ada pergerakan, jadi pakainya bin gitu ya. Iya, betul. Kalau gegangen ya, gehen, fahren ya. Semua pakainya sein bin ya. Komen ya, pakainya Oh, bin jelas ya. Bukan ich habe gestern ins Kino gegangen enggak ya, ich bin ya. Oke, tapi konsep perfect mengerti penggunaannya kapan? mengerti. Oke. Waduh, sekarang yang preteritum ya. Preteritum digunakan ya. Jadi kita tuh pakai lampaunya bentuk preteritum ketika ya kita menulis artikel dalam koran dan itu bisa dilihat ya di artikel-artikel koran sesuatu teks yang official ya, sesuatu teks yang formal, laporan ya, literation texten apa sih? Apa yang dimaksud dengan literation texten? Ada yang Kayak tahu? tulisan sih gitu ya, Pra. Tulisan apa? Entschuldigung, Kayak abstrak. Kalau ini kayak apa ya? abstrak. Ya misalnya kayak Literasi, abstrak kompetensi.
tulisan literatur ya. Kalau kalian baca dongeng ya, puisi, terus apa lagi itu, biografi ya. Nah, itu ya ketika dia menceritakan sesuatu yang lampau ya pakainya perfect preteritum. Makanya disebut literary text, teks yang berbau ranah literatur ya. Kemudian Berichten ya, Berichten laporan bisa apa aja sih, termasuk kalian kenapa belajar preteritum di B1 ya? Karena ya kan nanti kalian apalagi Ausbildung ya, Ausbildung terus studi ya pasti kan bikin laporan, terus bikin jurnal ya, bikin bachelor arbeit, skripsi kalau kita bilangnya ya. Itu semua digunakan dalam bentuk preteritum ya. Makanya itu kenapa sih perfect duluan belajarnya ya di A1 karena itu buat sehari-hari digunakan, tapi preteritum baru di B1 karena itu ranahnya lebih formal, lebih untuk apa, belajar kalian menulis bachelor arbeit ya, untuk melihat koran ya, jadi kalian nggak bakalan kaget tuh. Nah, tuh. Und literarischen Texten verwendet man häufig das Präteritum. Itu dia ya. Jadi jarang sekali nih ya. Kan gehen ya, preteritumnya ada yang tahu berubah menjadi apa? Ada yang tahu? Preteritum gehen? Felicia? Sudah Bezal? Sudah pernah tahu? Mungkin preteritum gehen? Karti? Geyen sama aja ya nggak sih, Pro? Hmm. Bentuk Ge preteritumnya? Jimmy? Budi? Ging ya, Prof. Ging, genau ya. Richtig ging ya. Nah, ging ya betul. Nah, ini kalau berbicara sehari-hari pakai preteritum, misalkan tadi Karti, ich ging ins Kino gestern. Nah, itu agak 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 sesuatu yang aneh ya. Ya berterima tapi kayak ya kan cocoknya tuh ich bin ins Kino gegangen ya. Mau pakai ging ya boleh saja tapi konteksnya ya bukan konteksnya ya. Biasanya kalau untuk preteritum yaitu adanya di artikel koran ya, laporan, literary texten. Nah, jadi apa? Jadi jarang tuh ya kalau orang ya bilangnya dia ich ging ins Kino ya. Entschuldigung, mau gestern. Ya, kalau lagi cerita ya mereka jarang bilangnya ich ging ins Kino gestern ya, tapi einfach ich bin ins Kino gegangen gitu ya. Good, pelan-pelan sampai sini maksudnya paham? Pro, maaf kalau Hmm. gegangen itu kan ini partisip suai. Nah, kalau ging itu apa, Pro? Preteritum. Ya, preteritum. Oh, tapi carinya di kamus ada ya, Pro? Nah, ini dia ya. Cari di kamus ada. Di kamus ya, perubahannya nggak ada, tapi di buku kalian sudah ada. Jadi kalian nggak bakal nebak tuh ya. Ini dia berubahnya jadi apa sih? Ya. So, boleh kalian lihat Properly. Tunjukin ada di paling akhir ya untuk perubahan katanya ya. Oke, oke. Lihat ya. Sedikit. Ada di paling belakang. Entschuldigung, ini di halaman Properly buku cetaknya agak lupa. Berarti Nah, kalau ig, berarti kalau do gings ya, pakai S. Dugings, betul. Biasa kalau itu tambahin ST ya. Good. Sebentar. Nah, ini lihat ya. Di sini kalian sudah di halaman berapa ini ya? Entschuldigung. Halaman 170, 170, sudah ketemu semuanya? Atau sudah terlihat? Sudah kelihatan? Karti sudah, Jimmy, Felicia sudah? Sudah, Prof. Oke, sekarang kita Sudah. lihat Geyen ya. Ini dia. Jadi kalian sudah bisa mulai baca summary ya. Gini. Verben gehen ya. Untuk orang ketiga, get ya. Untuk R, S, Z, get. Untuk lampaunya berubah menjadi ging dalam bentuk preteritum ya. Tapi kalau ya, kalau untuk perfectnya
is gegangen ya. Maksudnya is apa sih? Kenapa is gegangen? Ya pakainya sein, tapi kalau untuk subjeknya is ya ich bin gegangen. Du bist gegangen ya. Ini kan subjeknya nih s ya. Jadi es is gegangen gitu ya. So, gehen ya, kata kerja asli ya. Geht kalau dikonjugasikan untuk subjek s, ging ya. Ini bentuk lampaunya preteritum dan is gegangen bentuk lampaunya perfect. Itu dia. Pelan-pelan. Kelar sampai sini bacanya? Oh iya, Pak. Berarti get itu kalau untuk yang present ya, Prau? Karena Iya, dia, betul. oh Present iya. ya, lampau preteritum, ging, sama lampau perfect. Gegangen. Gitu. Good. Sampai sini. Pelan-pelan. Felicia, paham? Pelan-pelan. Paham? Jimmy, Budi? Ini apa sih? Banyak garis-garis. Oke, Jimmy, Budi, pelan-pelan dulu. Paham sampai sini? Ih, Paham, Frau. paham? Oke, balik lagi ya. Paham. What? Tadi halaman berapa ya? Prof. Feli lupa. 30 ya? Nah, itu dia ya. Good. Sekarang kita lihat di sini. Preteritum. Boleh dibaca, Budi? Preteritum. Felicia deh boleh preteritum. Präteritum regelmäßige Verben. Mhm. Endung. Et, Mhm. endung et plus endung Bukan. suchen, erschufte, Mhm. arbeite, erarbeitete. Weiter. Unregelmäßige Verben. Der Vokal verändert sich, sehen, er sagt, Mhm. bei ich und er es, wie keine Endung, denken, er dachte, wissen, er wusste. Iya, good ya. Preteritum ya. So, ada regelmäßig kata kerja beraturan dan tidak beraturan ya. Yang tadi yang ada di tabel itu ya, yang ada di list tadi adalah kata kerja yang tidak beraturan ya. Apa sih ya? Vokalnya berubah ya. Gehen, ging ya, berubah total. Karena apa sih? Kalau yang kata kerjanya beraturan, dia hanya penambahan sisipan T. Suchen, suchte, tambahin T ya. Arbeiten, arbeitete ya. Ya. Tapi kalau unregelmäßig ya, dia benar-benar vokalnya bukan vokal ya, katanya benar-benar beda sekali ya. Gehen, ging ya. Tapi kalau regelmäßig dia hanya penyisipan T. Jadi kalau ya kata kerja yang tadi nggak ada di list tuh, kan listnya cuma unregelmäßig Verben ya. Itu udah pasti adalah regelmäßige Verben. Contohnya di sini ya di tabel ya. Untuk kata kerja füllen ya preteritumnya einfach erfüllte ya, ada sisipan T-nya. Tapi kalau yang kata kerja tidak beraturan, contohnya sehen preteritumnya menjadi zah. Itu dia ya. Pelan-pelan. Paham sampai sini maksudnya? Kalau gehen berarti kira-kira kata kerja regelmäßig atau unregelmäßig? Gehen berubah menjadi ging. Unregelmäßig, Frau. Richtig, itu dia ya di sini. Gehen ya, er ging ya. Nah, itu dia. Good, pelan-pelan. Karti, Jimmy, Budi, Felicia, pelan-pelan. Paham sampai sini maksudnya? Ya, Pelan-pelan. Prau. Benar? Ya, udah ini, Prau. Udah. Felicia, paham? Halo Felicia, kelar? Berarti kalau learner itu berarti termasuk ke regelmasi ya, Prau. Soalnya dia ditambah Richtig. Dia ditambah apa? T, T, len. betul. Einfach erlernte. Ya, kayak gini. Ya, kalau pakai konjugasi untuk subjek R ya, dia hanya pakai tambahan sisipan T, lernen ya, erlernte. Gitu. Good. Nah, kalau udah
Ngerti? Boleh dong kembali yang ini, yang D ya. Dikerjakan, ditandain preteritumnya yang mana aja di sini. Verben, ingat ya, preteritum ya, perfect itu verben, dari verben kata kerja ya. Contohnya ya, kata kerja come ya, dari common, come preteritumnya ya, perfectnya is ke common gitu. Good, kelar sampai sini? Ya, Oke, ditesun 5 menit ya. Entschuldigung, ini nanti 3 menit lagi kalian off ya. Ntar rejoin lagi ya. Entschuldigung ya, ini belum di-upgrade ya. Oke. Felicia, alles in Ordnung? Ini Prof. Erlis sambil koreksi punyamu ya, yang tadi. Jimmy und Budi, kelar? Sampai sini? Kelar, Frau. Oke. Ditesun, nanti jangan lupa ya, rejoin lagi nih. Tentang perjalanan karir seorang artis yang bernama Jela Hase. Oke. Auch ja, wie Kalisa ja. Die Ya, Lebenskarriere von Jela Hasse. Gut, richtig. Ja. Schauspielerin Jela Hasse. Ja, was ist Schauspielerin? artis. Artis ya. Good. Kalau aktor? Sospeleri dan apa ya? Ini kan hanya tambahin ya. Wow, Bella. Kalau Ya. aktor ya, der Schauspieler einfach ya. Oke. So, jadi aktor der Schauspieler ya. Kalau artis di Schauspielerin tambahin innya doang ya. Good. Kita lihat, boleh dibaca deh. Budi, di Schauspielerin ialah Hase. Die Schauspielerin Jella Hase kam 1992 in Berlin zur Welt. Dort Oke, ging sie ab. danke, danke. Oke, danke schön ya. Nama apa-apaan ya. Oke, die Schauspielerin Jela Hase kam 1992 in Berlin zur Welt ya. Oke, pelan dulu ya. Ada kata zur Welt kommen ya. Ini dia pakai
pakai peribahasa ya, pakai ungkapan ya. Ada yang tahu sih Surveld Woman? Kam, Surveld. Apa sih artinya Surveld Woman? Kalau kita biasanya ngomongnya apa sih makna ini? Ada yang tahu artinya apa Surveld Woman? Felicia? Lahir, Frau. Genau, geboren ya. Jadi biar kalian nggak bingung tuh, datang ke dunia. Maksudnya apa sih datang ke dunia? Lahir ya, geboren ya. Good. Kita lihat di sini ada verben come ya. Come dari common infinitifnya ya. Preteritumnya come, perfectnya is gekommen. Oke, weiter Jimmy lagi. Dort ging sie. Budi, Frau. Lanjut ke Budi ya. Budi lagi. Dort ging Dort ging sie auch zur Schule und schloss diese mit dem Abitur ab schon als Kind beginnen. Ada titik loh. Nein, Main tabrak-tabrak aja. Mit dem udah Abitur sampai ab. ab ya, Frau. Dem Ya, Abitur ab. oke, good ya. Dort, dort ya, also in Berlin ya. Di sana, maksudnya di Berlin ya. Ging sie auch zur Schule ya. Kita dapat di sini satu ging ya. Tadi sudah dibahas ya, ging berubah menjadi gehen ya. Ging. Frau itu tren verben bukan, Frau? Iya kan ada Oke. abnya, Bro. Iya, sebentar. Dari Oke. agreement, dari mana? Terus kemudian ging sudah. Selanjutnya ada apa sih? Verben apa? Yang dari kalimat itu tuh. Close up. Schloss up, richtig. Nah, schloss up. Nah, dari verben dari infinitif apa sih? Schloss up. Abschlossen. Ah, ini. Abschließen. Ya, abschließen. Ya. Good, itu tren bar ya. Abschließen. Nah, ya. Abschließen. Ya. Menjadi abschlossen. Ya. Atau schloss up. Ya. Ini kan karena untuk konjugasi dia perempuan ya. Si schloss ya. Abschlossen. Good. Ada yang tahu kalau untuk perfectnya apa? Up, Ya, Karti? abgeschlossen. Geschlossen. Abgeschlossen. Ya, hat abgeschlossen. Ya, gut. Geschlossen. Geschlossen. Ya, ini dia. Oke, dapat ya. So, dia abschließen menyelesaikan ya. Menyelesaikan abitur ya. Was ist abitur sih? Ada yang tahu was ist abitur? Ini kayak kelulusan itu loh, ijazah atau apa? Richtig ya. Ijazah kelulusannya ya selesai ya, also di sana, maksudnya in Berlin. Good. Weiter, Felicia. Schon als Kind. Halo, Schon Felicia. als Kind begann sie Theater zu spielen und machte schnell Karriere. Karriere. Bukan karriere, karriere. Karriere. Good ya. Ada verben apa di kalimat itu, Felicia? Begann. Began dan Machte. machte. Oke. Good. Began. Dari infinitif apa? Beginnen. Beginnen, richtig. Beginnen. Beginnen ya. So, kemudian preteritumnya began ya. Perfectnya ada yang tahu apa? Begonnen. Begonnen. Hat begonnen. Good. Itu dia. Tuh udah mulai ya. Unregelmäßig apa regelmäßig? Machte. Nah. Regelmäßig. Iya, unregelmäßig. Genau, unregelmäßig yang ini ya. Good. Sekarang ya machte, Valisa. Dari kata apa tuh? Infinitiv machen. Infinitif machen. Good. Preteritumnya jadi machte. Perfectnya apa? Gemacht. Hat gemah itu dia.
Good. Nah, itu udah mulai bisa. Oke, weiter. Eh, Karti, bereits. Karti, gak ada. Jimmy deh, boleh. Bereits. Bereits Mhm, mit 17 Jahren stand sie in Fernsehbild. mhm. Mama kom vor der Kamera. Iya, good ya. Lanjut, Bro. Bereits. Ya. Oke, ini Pung ya. Mit 17 Jahren ya, di umur 17 tahun ya. Stanzi im Fernsehfilm Mamako. Ya, oke. Verbennya ada apa di situ? Di kalimat itu, Jimmy? Halo, Jim. Tanya, Frau. Yang juga apa? Stan, Stan. betul ya, stan. Ya, stan dari infinitif apa? Ada yang tahu infinitifnya apa? Stay. Stayen. Ya, good. Oh iya gue udah baca tadi. Stayen, Udah baca stan. tadi. Perfectnya apa? Perfectnya? Haben, ya, hat, gestanden. Ya, Gestanden. oke. Lihat, ini sebenarnya pakai verbnya haben sama sein ya. Perfect ini properly pakai hat biar kalian gak bingung. Ini kan mengacu ke si Z, dia perempuan ya. Sie hat gestanden ya. Oke. Good. Boleh Karti? Entschuldigung. Jimmy, ini regelmäßig oder unregelmäßig? Unregelmäßig, Frau. Richtig, unregelmäßig. Unregelmäßig ya. Gak apa-apa tapi di sini ya. Gak muat. Oke. Karti, bitteschön. Karti? Ya, Oke. 2011 2011 spielte sie in ihrem ersten Kinofilm Lollipop Monster. ya, good. Verben apa tukar? Spielte, Spielte. Oke. Dari infinitif Spielen, spielen. Good. Ya. Perfectnya dia apa? hat gespielt. Richtig, hat gespielt. Ya. Regelmäßig oder unregelmäßig? Regelmäßig. Iya, ya. Padahal sekarang kalau udah tahu peraturannya ya, jadi ketahuan tuh, oh, spielte berarti regelmäßig ya, yang ada sisipan TT-nya. Machte, oh berarti regelmäßig, nggak perlu dicari. Ya, berarti nggak perlu dicari di list tuh, ya. Karena dia nggak berubah ya vokalnya. Nah, kalau star itu kan berubah, baru itu yang dicari di list ya. Good, satu lagi deh, boleh Budi deh. In diesem Jahr, In diesem Jahr Lollipop Monster. in diesem Jahr, In Ini astagfirullah. oh, in diesem Jahr erhielt sie auch den Kamera. Apa apa Bayeris? gimana sih? In diesem Jahr erhielt sie auch den bayerischen Gue Loh, salah ya bahasanya ya. Sorry, sorry bro. Hmm. Gue salah baca. In diesem Jahr erhielt sie auch den Bayerischen Filmpreis, Filmpreis. Filmpreis Hmm? als beste Nachwuchsschauspielerin. Titik. Als beste Nachwuchsschauspielerin. Ya. Oke, coba lagi Budi. Dari awal in diesem Jahr In diesem Jahr erhielt erhielt, sie auch, erhielt. erhielt sie auch den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsschauspielerin. Nachwuchsschauspielerin. Ya. So, Nachwuchsschauspielerin ya. Artis pendatang lah ya. Artis pendatang baru kalau kita istilahnya. Ya, good.
Oke, verbennya ada apa di situ, Budi? Verben erhielt berubah Best, dari verben best, apa sih? Beste? best. Beste mah bukan ya. Beste itu kata sifat ya. Best, terbaik. Ya. Erhielt, Erhielt, oke. Erhielt dari infinitif. iya. Halten Erhalten, bro. Richtig, erhalten ya. Erhielt ya. Erhielt ya. Kalau untuk preteritumnya ya. Perfectnya, Jimmy? Belum dapat. Gerhard, Gerhard. Nggak ada Gerhard. Nggak ada Gerhard. Cari lagi ya. Oke. Good. Lihat ya. Erhalten jadinya erhielt ya. Good. Sampai sini nih yang sampai belum deh boleh Karti? Zwei Jahre Belum, später. ya. Bayarin is Zwei Jahre später. 2 Jahre später bekam si im film. Fuck you Pak Goethe. juga Mhm. die wichtige Hauptrolle. Durch. Durch diesen Film wurde sie berühmt. Ya, good ya. Boleh. Felicia, di kalimat ini ada verben apa tuh yang berubah menjadi preteritum? Wurde. Wurde. Good. Wurde. Dari infinitif apa sih wurde? Werden. Werden, richtig. Ya, kalau untuk perfectnya apa tuh? Kita tahu perfectnya. Ge Mhm. geworden ya. Genau, sein geworden. Ya, good. Karti, ada apa lagi nih? Yang ini kan udah nih, yang dus diesen film di kalimat ini udah wurde. Yang zwei Jahre später, ada kata kerja Bekam, apa Kak. tuh? Bekam, good. Ya, dari Ya, infinitif Bekam. apa? Bekam. common Bekommen, good. Jadinya bekam. Ya, head bekommen ya. iya, Is betul sama hat bekommen. Ya, good. Kalau kalian nanti pengen nonton film Jerman ya ini boleh, kalau kalian nonton ini Froverly dulu nonton tahun 2013 judulnya Fuck You Goethe ya. Tapi itu juga karena rangka Froverly lagi nyari untuk bahan skripsi ya. Ya filmnya lucu ya, komedi ya. Diperankan sama ini itu Hila itu Hase. Frau. Gimana Jimmy? Ah Apa Budi? artinya Frau? Fuck You Goethe. Jadi Goethe itu sebenarnya nama sekolah ya. Kalian Oh, tahu iya. kenapa namanya disebut Oke. Goethe Institute yang lembaga bahasa resmi Jermannya? Goethe itu dari nama apa sih? Ada yang tahu Frau. Goethe itu dari nama apa sih? Disebut apa? Makanya dipakai Goethe Institute. Waiting Frau. Apa? Entschuldigung nggak kedengeran Jimmy Budi. Gak tahu Frau. Ini Oke, white. Felicia mungkin tahu Goethe Dulu pernah dikasih tahu kalau nggak salah nama orang ya, Frau. tuh Richtig, nama orang ya. Nama orang yang sangat terkenal ya di Jerman ya. Namanya Johann Wolfgang von Goethe ya. Nah, nah orangnya orang apa sih dia ya sampai terkenal? Nah, dia itu ya penyair Gedicht ya yang membuat sastra Jerman itu terkenal ya, yang membuat sastra Jerman itu harum dikenal di mana-mana ya. Dan mungkin kalau kalian sedikit suka sama sastra ya, jadi dia menghasilkan banyak sastra. Dulu Frau Verli kuliah ada namanya literatur ya, kuliah literatur jelas terkait sama literary texten ya. Nah, banyak karya-karya si Goethe ini ya yang tentu kita pelajari ya, dan yang banyak yang terkenal ya, yang kontroversial ya, yang bawa banyak penghargaan. Kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau dicari ya, ada namanya Entschuldigung, Frau Ferry lupa judulnya ya, tapi ini kisah tragis intinya ya, kisah tragis Junge Lotta. Pokoknya kalian boleh cari namanya Junge Lotta ya. Ini
Profesor lupa nama judul karya aslinya, tapi tentang kisah tragis tentang si Lothar ini ya. Good. Nah, karena Johann Wolfgang von Goethe itu dia penyair terkenal, akhirnya lembaga-lembaga institusi bahasa Jerman banyaklah dipakai nama dia ya. Goethe Institut contohnya. Nah, ini Fuck You Goethe ini film ya, tapi sebenarnya Goethe-nya itu nama sekolah ya, dia pakai buat nama sekolah ya, Goethe Schule ya. Banyak sana juga Goethe Straße ya, dipakai jadi buat nama jalan ya, sama kayak kita lah ya. Kalau orang-orang terkenal kan bisa dipakai buat di beberapa tempat ya. Good. Bisa ini kelar terkait yang ini Kelar. Pro tentang film predator. Hitler Enggak, bukan tentang film Hitler ya. Ingat, Goethe itu tidak lahir di zaman Hitler, jauh sebelum Hitler ada ya. Dia itu di abad-abad pertengahan ya, Goethe. Nggak ada di zaman Hitler. Hitler itu kan 1942 ya. Goethe itu jauh sekali ya. Nggak, dia nggak masuk ke ranah itu ya, ke Hitler ya. Nggak. Goethe. Oke. Ya, Karti? Kelar maksudnya sampai sini? ya, Pro. Ya, kalau kalian suka terkait tuh penasaran ya itu ya karya-karyanya, ya banyak yang kontroversial ya, sampai dulu bukan dulu sih ya berkembang ya dari sastranya dia adalah dia menjual katanya ya, konspirasi teori ya, menjual dirinya pada setan gitulah. Tapi memang eh, karya-karyanya itu sih agak sedikit apa ya, agak sedikit mencengangkan sih ya. Ya banyak lah ya. Salah satunya itu ya yang Yunge Lotta ya, gimana si orang ini tuh cinta mati sekali sama si cewek ini tapi tragis ya. Dan so weiter ya. Kut itulah. Ya, Budi, eh Jimmy, kelar sedikit tentang ini dan Preteritum, Felicia, Kelar. kelar ya. Nah, kalau kalian masih di Jabodetabek, mainlah ke Gute ya. Itu di ke Gute Institute ya. Itu biblioteknya, perpustakaannya ya, sangat bagus untuk buat nambah-nambah ilmu bahasa Jerman kalian. So, bis dahin, Frage, ada pertanyaan? Gak ada? Felicia? Frau, susunan katanya ini gimana sih, Frau? Susunan kata, oke. Gimana tuh? Ini Jimmy apa Budi nih yang berbicara? Yang nanya. Budi, Frau. Oke, Budi. Gimana, Bud? Susunan kata? Iya, Contohnya? kalau Mhm, kalau kita iya kalau kita kayak pakai perfect kan jelas ya, mhm, kayak ke di belakang gitu kan, Frau. mhm. Nah, kalau untuk yang si prateritum ini gimana sih, Frau, bentukannya? Kalau preteritum justru lebih mudah. Verbennya sama di posisi kedua, ya. Jadi si verbennya ditaruh di yang is sama habennya di perfect. Contoh, ya. Ich, ya. Ini untuk yang presence-nya dulu. Ich lese ein Buch. Kelihatan ya tulisannya ya? Oke. Kelihatan, Frau. Untuk jadi perfect ya. Kepotong. Apa sih? Ich habe ya ein Buch gelesen ya. Kalau preteritum justru lebih mudah ya. Ich ya, las ya, ein Buch gitu. Gitu Budi. Habis ini kelar? Kelar, Frau. Ya justru malah lebih mudah, dia posisinya sama di verben di posisi kedua ya. Good. Oke. Jimmy, Frage, Karti, Felicia, Kelar, Pro. kelar ya. Oke. So, boleh dong kalau gitu ya. Kalian tulis ya seperti biasa di whiteboard. Bikin 3 kalimat ya dari present, preteritum, kemudian perfectnya. Nah, ya, 1 kalimat ya yang kayak tadi itu. Misal ich lese ein Buch ya. Terus untuk preteritumnya ya menjadi ich las ein Buch. Perfectnya ya berarti ich habe ein Buch gelesen.
Good. Kelar sampai sini? Ya, Frau. Oke, satu kalimat ya. Masing-masing harus Ya, ada presence, preteritum, perfect. Tuh, oke. silakan di Oke. whiteboard. Belum muncul whiteboardnya, Frau. Sudah muncul belum whiteboardnya di Karti? Belum, Frau. Apa jaringan ya muter-muter. Serius ini udah ada yang nulis nih. Siapa nih yang nulis? Felicia ya? Ini muter-muter, Frau. Malah hitam gambarnya, Frau. Hmm. Aku juga malah nggak bisa, Frau. Mau lewat HP, Frau. Kalau HP, berarti ini Jimmy sama Budi ya yang lagi nulis ya? Ya, Frau. Hmm, masih muter-muter. Ya udah deh, kalau biar nggak kelamaan kalian tulis di chat deh. Tapi buat everyone ya, biar buat semuanya kena kelihatan ya. Karti sama Felicia. Jadi bikin kalimat preteritum sama perfect ya, Frau. Hmm, seperti ini nih. Nggak kelihatan juga punya. Seperti yang tadi ya. Presence, preteritum, perfect. Kalimatnya beda-beda. Boleh dari satu yang sama ya, dari satu konteks sama. Kalau mau beda-beda juga nggak apa-apa. Oke. Tapi usahakan sama aja dulu ya, jadi biar tahu perbedaannya. Ini punya Jimmy sudah ya? Ich, Jimmy pakai titik ya. Ich esse gerade. Oke. Untuk infinitifnya ich esse gerade. Ini di whiteboard atau di mana, Frau? Di chat aja?
Kalau kalian kan bisa keluar chatnya, di chat aja. Itu si Karti sama si Felicia karena mutar-mutar, jadi tulisnya di chat. Tapi kalau kalian bisa di whiteboard mah di whiteboard aja ya. Ya, ini aku udah di whiteboard. Ich esse Oke. gerade. Ich hab gerade gegessen. Ya, ich hab gerade gegessen. Ya, ich Tinggal esse. gradenya. Jadi bisa dua ya. Ich esse gerade. Ich hab gerade gegessen ya. Saya baru aja makan gitu kan maksudnya. Ich as. Good. Jangan pakai yang lain, pakai verb lain. Udah mikir keras loh. Carilah yang lain. Pakai verb lain. Gen tadi sudah melotok geyen, ging, gegangen ya. Sudah, Prof. Nah, Karti boleh sambil dibaca punyamu? Karti, Land, Deutsch. Itu infinitif. Present bukan infinitif. Present. Dan iya, sorry. Preteritum Karti, Lente, Deutsch. Perfectnya Karti, hat, Deutsch, Glen. Iya, good, richtig. Good gemah ya, 100, 100, betul. Felicia, jangan lesain buh lagi, ganti. Ya, tadi udah jadi contoh. Yang lain. Oke, boleh sambil dibaca. Budi, ich besuche. Ich besuche mit meiner Freundin ins Kino. Ich habe mit meiner Freundin ins Kino Besuch. Ich besuchte mit meiner Freundin ins Kino. Oke, buat semuanya tolong perhatikan ya, buat pembelajaran semua. Verben besuchen tidak membutuhkan preposisi ya. Jadi nggak saya mengunjungi ke bioskop, einfach ich besuche mit meiner Freundin Kino langsung ya. Sekali lagi, verben besuchen tidak membutuhkan preposisi apapun ya. Jadi langsung ich besuche Berlin, ich besuche Kino ya. Nggak pakai preposisi in, am, oder was ya. Good. Kelar sampai sini Budi maksudnya? Oke, dan ke bro. Kalau pakai mengunjungi berarti nggak usah pakai ins ya. Iya, betul ya. Verben besuchen nggak usah pakai preposisi ins. Sama tuh kan biasanya pembelajar awal mereka suka bilang kayak gini nih. Ya, Entschuldigung mana ya kalimat. Ich finde über den Text, misal kayak gitu ya. Ich finde über, ya. Über den Text ya. Bla bla bla. Padahal verben finden tidak membutuhkan preposisi, jadi langsung ich finde den Text seperti itu. Ya, nggak ada pakai über ya. Gut. Ich besuche mit meiner Freundin Kino. Ich habe mit meiner Freundin Kino besucht. Ya, ich besuchte mit gut, richtig. Ya. Cuman ternyata di preposisi dilangin ya. Oke. Paham sampai sini Karti? Felicia? Yang tadi Ya, Prof. Prof. sedikit menjelaskan ya. Jadi ada beberapa verben yang memang tidak membutuhkan preposisi ya. Oke, Felicia boleh dibaca. Ich lese, ich trinke. Trinke Saft, ich trank. Ich habe Saft getrunken. Richtig, itu dia ya. Ich trinke Saft, ich trank Saft, ich habe Saft getrunken. Gut. So, bis dahin, Frage, pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, ya 2 menit lagi akan mati. Ya, Prof. Verly juga mau kasih PR ke kalian. Tolong, ya, dibaca, dipelajari, ya. Ini, oke.
Präposition mit Dativ und Genitiv. Hausaufgabe ya. Nah, kalian bisa ambil contohnya dari mana sih? Ke sini ya. Ke teks yang ini. Jadi PR-nya bisa dilihat ya. Teks yang B ya. 5A B, yang C-nya juga dijawab ya. Sambil kalian belajar, tolong Präposition mit Dativ und Genitiv ya dijadikan Zeitangaben, keterangan waktu ya. Jadi preposisi ini nih ya, for sama for ya, contoh außerhalb ini bisa dijadikan keterangan waktu. Nah, tolong kalian pelajari dulu di rumah apa sih Zeitangaben untuk preposisi datif und genitiv ya, PR, plus yang teks 5a, 5b-nya. Gut, bis dahin klar. Also die Hausaufgabe sampai sini. Karti, Felicia? Kelar, Prof. Yang kemarin, Prof. Hausaufgaben yang kemarin, Prof. Yang Hausaufgabe yang kemarin itu sebenarnya Hausaufgabe yang kemarin itu yang tadi yaitu Veränderungen itu Oh, yang kita bahas tadi ya. yang kita bahas tadi, ya. Papa, ini kalian fokus ke yang ini ya, yang baru ya. Gut. Jimmy und Budi, hast du Frage? Felicia? Keine, Okay. keine Frage. Gut, Frau, ya. alles klar. Wir machen Schluss. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Dankeschön. Ya, boleh auf Wiederhören ya, karena kita nggak saling menatap. Good.